हेलो पे मैंने आज आम भिडियो तेल क्लास 8 मैथ्र देखो अनुशीलनी 8B प्रश्न सब आलोचना करवा देखा आम प्रथम प्रश्न कौन कही देख प्रश्न कौन कही टंका प्रति मासक 3 पैसा सुध हार रे शतकड़ा वार्षिक सुध हार केते देख ये कौन कहला देख आम कौन कही मूलधन ये देख 1 टंका कही 1 टंका ठीक है देख 1 टंका प्रति मासक कौन प्रति मासक ताले सुध केते सुध कौन 3 पैसा ताले 1 टंकाटा कौन ताले 1 टंकाटा हूँ आम मूलधन एटा कौन एटा हूँ आमर मूलधन ताले मूलधन 1 टंका प्रति मासक सुध हूँ केते 3 पैसा देखो 3 पैसा को आम जदि टंकार करवा ताले केते हबो ताले देखो 3 रे आम केते गुणन करदबा 100 गुणन करदबा ताले केते हला 300 पैसा ताले एटी केते हला 300 पैसा 300 पैसाटा देखो 300 पैसाटा हमर केते टंका हबो देखो 100 पैसा समान 1 टंका ताले 300 पैसा समान केते हबो 3 टंका हबो ताले ये 3 टंकाटा कोन ताले 3 टंकाटा होची हमर सुध एटा होची कोन सुध आ एटा कहछि कोन प्रति मासक हां देखो 3 टंका सुध माने तुमरो एटा गोटे टंका रे हबोनी माने केते टंका हबो एठी जदी तुमे देखो 100 गुणन कर दलो ताले एई जो टंका रे भी तुमे केते गुणन कर दबो 100 गुणन करले केते हला देखो 100 टंका रे ताले सुध होची 3 टंका एटा पुनी देसी कोन मासक देसी ताले मासक टका आमे कोन करबा ताले वर्ष को करबा ताले एक माने कोन एक वर्ष समान 12 मास ताले 12 मास केते हबो ताले 12 मास को ताले देखो एक मास को 3 टंका ताले 12 मास बा एक वर्ष केते हबो ताले 12 गुणन 3 ताले 12 गुणन 3 समान केते हला 36 टंका 36 टंका हला ताले हमरो एठी मूलधन केते हला मूलधन हला 100 टंका आउ समय हला केते 12 मास माने एक वर्ष आउ शुद्ध ए जो 36 टंका कोन हला शुद्ध ताले आमे जदी एठी लिखि देबा देखो मूलधन केते 100 टंका आउ शुद्ध केते शुद्ध होची 36 टंका आउ समय केते ताले समय होची 1 वर्ष देखो एठी तमरो गोटे सूत्र अछि कोन सूत्रटा ताले जो शुद्ध ताले शुद्धटा हमें केमती पाइबा एटा होची जदी हमें कोन करबा मूलधन गुणन शुद्ध हार आउ गुणन जदी समय करबा ताले सेटा कोन आसीबो शुद्ध आसीबो देखो ये जो शुद्ध हारटा एटा परसेंटटा कोन हुए यहाँ तळकू चली आसे केते एटा होची 100 गुणन हो जाय ताले एटा कोन हला देखो जदी एटा पूरा 11 टन देबा ताले शुद्ध कोन होची मूलधन गुणन शुद्ध हार गुणन समय विभक्त 100 एठी हमर कोन मागिसे जो प्रश्न रे एटा होची शुद्ध हार मागिसे ताले एटी शुद्ध हार ताले शुद्ध हारटा केते हबो देखो हमर एटा मागिसे देखो एठी शुद्ध हमर केते होची शुद्ध होची 36 टंका मूलधन केते 100 हमर शुद्ध हार मागिसी ताले शुद्ध हारटा कोन मागिसी समय कोन कहछि 1 वर्ष एटा कोन होची देखो 1 वर्ष कहछि आ विभक्त केते 100 ताले देखो एठी हमर कोन हो एठी जदी 100 काटी देबा आ एठी तो एक ताऊ किछि हबो हम एकटा तो माने एठी एक रे जहा गुण करले सेया होय ताले हमर कोन दरकार एठी शुद्ध हार ताले शुद्ध हार ताले शुद्ध हार केते रहला देखो एठी 100 तो कटि एठी 36 केते हला शुद्ध हार होची 36% ताले यार आंसर केते एटा होची 36% देखो हमर सेकंड बिट कोन कहिछि वार्षिक शुद्ध मूलधन रो ना एटा होची शतकड़ा वार्षिक सुध हार 8 टंका हेले
एक टंकार वार्षिक सुध केते ताले 8 टंका एटा होची सुध हारटा एक्चुअली 8 टंका होनी एटा होची 8%। ताले देखो सुध हार ताले सुध हार केते 8%। आ कोन कहछि 1 टंकार वार्षिक सुध माने मूलधन केते हला ताले मूलधन होची 1 टंका मूलधन केते 1 टंका एटार कहछि एटार कोन मागिछि देखो शुद्ध मागिछि एटा कोन मागिछि शुद्ध यार शुद्ध मागिछि आ समय एठी केते दिछि ताले वार्षिक माने गोटे वर्ष ताले एठी समय ताले समय केते कहछि 1 वर्ष ताले मु कहितली जो शुद्धर फॉर्मूलाटा कोन थिला ताले शुद्धर फॉर्मूला कोन मूलधन गुणन शुद्ध हार गुणन समय ताले एठी देखो शुद्धर सूत्र कोन थिला मूलधन गुणन शुद्ध हार गुणन समय देखो ये जो शुद्ध हार जो परसेंट थाए सेहीटा पूरा एठी तळकु चली आसे एटा होची 100 हे जाय एबे मूलधन हमर केते अछि देखो टंके ताले मूलधन टंके शुद्ध हार केते अछि 8 आ समय ताले समय दिछि 1 वर्ष आ विभक्त विभक्त केते 100 ताले देखो एठी केते हैला एठी 8 विभक्त 100 हैला 8 विभक्त 100 एटा कोनटा एटा होछि हमर टंका एटा कोन टंका आ तुमे जानिछो जे 8 विभक्त 100 टंकाटा कोन एटा होछि 8 पैसा एटा कोन 8 पैसा कोन पय तुमे जानिछो जेमती 1 टंका समान केते पैसा 100 पैसा ताले आ उल्टा जदि लिखि देबो कोन 100 पैसा समान 1 टंका ठीक से बेला हमर कोन चली आसबो जो ए जो टंकाटा ताले केते 8 तो 100 टंकाटा केते आसबो 8 पैसा एटा होछ हमर आंसर। देखा बे थर्ड बिट एठी देखो थर्ड बिट कोन होछि वार्षिक शुद्ध मूलधन रो 1/8 अंश हेले शतकड़ा वार्षिक शुद्ध हार केते कोन होछि देखो शुद्धटा मूलधन 1/8 एठी देखो 1/8 देछि तले एठी बुझो जो 8 टा कोन जदी एटा हमर मूलधन हबो तले 8 टंका जदी मूलधन हबो तले एठी शुद्ध केते सिद्ध होछि 1 टंका तले एठी जदी लिखि देबा तले हमर मूलधन जदी 8 टंका तले शुद्ध एटा तुमे धरा जाउ लिखि देतो एंती धरा जाउ मूलधन x निया जाई हमर एटा मूलधन केते नबा एटा होछि 8 टंका नबा तले धरा जाउ मूलधन हला 8 टंका हले तले शुद्ध केते होछि हमर 1 टंका एठी कोन मागिछि जो शुद्ध हार आ एठी समय कोन होछि वार्षिक माने किछि देइ माने कोन समय होछि 1 वर्ष तले समय केते हला 1 वर्ष एबे हमर कोन शुद्ध हार मागिछि तले शुद्ध हार केते हबो तले शुद्ध हार सूत्र कोन तले देखो होछि शुद्ध गुणन समय विभक्त मूलधन गुणन समय एटा हम पूर्व भी आलोचना करछे तले देखो शुद्ध एठी केते टंके आ टंके गुणन कोन 100 विभक्त मूलधन केते एठी 8 आ समय ना 1 तो एटा केते हला जदी एटी काटी दियो तमे 4 रे काटी दियो एटा केते हो 4 दूने 8 25 100 तले एटी केते हला 25 विभक्त 2 तले एतकी परसेंट तो 25 विभक्त 2 टा को तुमे कोन करबो एटी हमर दशमिक रे कोन केते हला 2 देखो 12 दूने 24 केते हला 12 पूर्ण 2% बा एटा केते 12.5% मतलब हाफ टा केते 0.5 होय तले यार केते आंसर लिखबो 12.5% बा 12 पूर्ण 2% एटा लिखबो देखो एटी ठीक से होया कोन कहछि 1 टंकार 1 वर्ष रो सुध 16 टंका ले तले शतकड़ा वार्षिक सुध हार केते तले देखो एठी भी देछि केते 1/16 देछि
তাহলে হচ্ছে কোণ তাহলে বার্ষিক সুদ হচ্ছে 100 রে 1 টঙ্কা। তাহলে এইটাকে যদি আমি কোণ নেবা মূলধন ধরা যাও মূলধন হচ্ছে 16 টঙ্কা। তাহলে এইটা হচ্ছে কোণ আমার সুদ হচ্ছে টঙ্কে। তাহলে এটি কোণ করছে সেইভাবে শুদ্ধ হার কইছে। তাহলে আমার শুদ্ধ হারটা কেতে হব? তাহলে শুদ্ধ হার কোণ সূত্র লা তাহলে সেইভাবে শুদ্ধ এটি শুদ্ধ হচ্ছে কেতে আমার শুদ্ধ হলা এটি কেতে টঙ্কে আর মূলধন কেতে মূলধন হলা 16 টঙ্কা। এটা লিখিদেব ধরা যাও মূলধন 16 রে শুদ্ধ হচ্ছে টঙ্কে। তাহলে শুদ্ধ হার কোণ হব? তাহলে এটি সূত্রটা কোণ হবে যে শুদ্ধ গুণন 100 দেখো শুদ্ধ গুণন 100 বিভক্ত মূলধন গুণন সময়। তাহলে শুদ্ধ আমার কেতে হইতলা টঙ্কে গুণন 100 বিভক্ত মূলধন কেতে মূলধন হচ্ছে 16 ଆଉ ସମୟ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ ଏଠି ବି କାଟିଦେବା ସେଇଭଳିଆ କେତେରେ କଟିବ ଦେଖ 4 କାଟିଦେବା 4 16 ଏଇଟା ହେଉଛି 25 100। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 25 ବିଭକ୍ତ 4%। ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 25କୁ 25 4 କରିଦିଅ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 6 6 24। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା 16 ବିଭକ୍ତ 4%। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର 2 ନମ୍ବର। ଏଠି କ'ଣ କଲା ଦେଖ ସଦାନନ୍ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 8% ବାର୍ଷିକ ସୁଧରେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ 8000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲା। ତାହେଲେ ସେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ? ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖ ଏଠି 8% ମାନେ ସୁଧ ହାର କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ସୁଧ ହାର 8% ଦେଇଛି। ଆଉ ସମୟ କେତେ? ତାହେଲେ ସମୟ ଦେଇଛି ଦେଖ 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେ କେତେ ରଖିଲା ସଞ୍ଚୟ যেটা ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ କଲା ମାନେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳଧନ। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ କେତେ? ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ହେଲା 8000। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ପାଇବ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ କେତେ ପାଇବ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମାଗୁଛି এটা ହେଉଛି ଆମର ସମୂଳ ସୁଧ ମାଗୁଛି ମାନେ ଟୋଟାଲରେ ଏତିକିରେ ଥର ଯେତେ ସୁଧ ହେବ ସୁଧ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେତିକି ଜମା ରଖିଥିଲା କେତେ ଜମା ରଖିଥିଲା ମୂଳଧନ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମିଶିକି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ତାହେଲେ ସୁଧ ବାହାର କରିବା ତାପରେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ସମୂଳ ସୁଧ। ଦେଖ ଆମର ସମୂଳ ସୁଧଟା କ'ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ସମୂଳ ସୁଧଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳଧନ ଯୁକ୍ତ ସୁଧ। ଆମର ତ ଏଠି ମୂଳଧନ ଜାଣିছে ଆଉ ସୁଧ ଜାଣିନେ। ତାହେଲେ এইটা যেটা ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁଧ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ସୁଧଟା କ'ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ମୂଳଧନର ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା କରିବାନି ତାହେଲେ ଦେଖ ମୂଳ ମାନେ ସୁଧଟା କେମିତି ଆସେ ଯେଉଁ ମୂଳଧନର ଯେତେ ମୂଳଧନରେ ସୁଧ ତାହେଲେ ସୁଧ ହାରଟା କେତେ 8%। তাহলে সেইটা হচ্ছে কোণ সুদ বাহারিব মানে এটা হচ্ছে গোটে বর্ষ সুদ কিন্তু এটি কোণ কইছি যেহেতু 6 বর্ষ কইছি তাহলে এটা হচ্ছে আমার 6 বর্ষ। তাহলে কেতে হব? তাহলে মূলধন হচ্ছে 8000 দেখো আর এটা কেতে হচ্ছে 848। তাহলে এটা হচ্ছে 48%। তাহলে পার্সেন্টকে উঠাই দেলা মানে কেতে হুয়ে তাহলে 100 हुए। तो ये जदि आम ये काटिदेवा ताले केते होचे देखो 48 गुणन केते 8 8 अष्टांग 64 832 32 आउ 36 केते 38 केते हला 3840। ताले एटा कोन आसला एटा होचे हमर शुद्ध। এটা যদি শুদ্ধ আসলা তাহলে মূলধন আমার কেতে ଥିଲା 8000 মূলধন ଥିଲା 8000 ଆଉ শুদ্ধ কেতে 3840 মিশে দেলা মানে কেতে ହେଲା 8000 না 11000 আছে 11840 টাকা। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কোন সমূল শুদ্ধ। এটি দেখো 3 নম্বর কোন করছি 7.5% হারে 6000 टंकार 6 वर्ष समूल सुध केते।
তাহলে দেখো 7.5 হার মানে এটা কোন দিলা আমার সুদ হার তাহলে সুদ হার কত দিলা 7.5% আউ 6000 টাকা সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে মূলধন তাহলে মূলধন কত হলা 6000 আর সময় দেছি 6 বর্ষ তাহলে সময় করতে হচ্ছে 6 বর্ষ এটা কোন মাগছি যে সমূল সুদ মাগছি এরকম মাগছি তাহলে সমূল সুদ মাগছি তাহলে আমার সমূল সুদটা কম হয় তাহলে মূলধন কোন মূলধন যুক্ত সুদ আমার তাহলে সুদটা এটি দেইনি আমি সুদটা বাহার করিবা তাহলে সুদটার সূত্র কোন থিলা আমি জানিছি কোন মূলধন প্রথম কোন করবা মূলধন গুণ সুদ হার কত 7.5 গুণ সময় কত 6 বর্ষ বিভক্ত করতে হচ্ছে 100 এটি দেখো 7.5 আছে আমি যদি পার্সেন্ট উঠাই দেবা তাহলে দেখো 7.5 টা কত হবে 75 যুক্ত 10 হয় তাহলে সেই 10 টা কোন হবে এই তলে এটা গুণ হয়ে যাব এবারে দেখো কাটাকাটি করে দেবা তাহলে দেখো এ শূন্য কটি গলা এ দুইটা শূন্য এ দুইটা শূন্য কটি গলা আও এতকি যদি আমি গুণ করে দেবা কেতে 75 6 এতকি তাহলে এতকি দেখো 75 গুণ 6 6 50 30 6 7 42 45 पुणी यहाँ को केते गुण करवा 6 रे 6 शून्य 530 6 24 25 24 37 केते हला 27000 ताला हम सुधटा केते आसला सॉरी 2700 आ मूलधन केते थला मूलधन थिला 6000 आ सुध हला केते 2700 एटा को यदि मिसई दबा केते हला 8700 টাকা তাহলে এইটা আমার কোন সেটা হচ্ছে সমূল সুদ তারপর দেখো 4 নম্বর কোন কইছি হরিহর 10% হারে ব্যাংক রু 10000 টাকা করজ করি 13% হারে দুই জন লোকଙ୍କୁ করজ দেলা 5 বর্ষ শেষে তার এথিরে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করি কেতে লাভ পাইব देखो एठी हरिहर देखो बहुत बढ़िया गोटे से चाला काम कला कौन कला ताले देखो सी 10000 से कौन कला से करज आला केते परसेंट रे 10% रे हाणला पुनी से कौन कला आ दुई जन को से केते परसेंट देला 13% देला देखो से आनी थला केते परसेंट 10% रे से आ तार जो दुई जन को तार दुई जन लोक को केते परसेंट देला ताले 13% देला ताले केते पार्थक्य केते आसी हम 3% ताले तार जो लाभटा तार से मूलधन रो केते परसेंट लाभ होसी 3% लाभ होसी ताले से सेटा कोसी केते परसेंट से लाभ पाइबो ताले कोन करबा देखो मूलधन से बैंक रो केते कर्ज करथला सेटा होसी हमर मूलधन ताले मूलधन हला 10000 आ से केते लाभ परसेंट पाउसी ताले सेटा होसी हमर कोन शुद्ध हारटा ताले शुद्ध हारटा केते देखो जदि हम कौन करबा 13% टू 10% बियोग करबा केतना 3% ताले शुद्ध हार से जेडा लाभ करछि जेटा होछि 3% आ समय कौन करछि 5 वर्ष ताले समयटा केते समय होछि 5 वर्ष ताले से शुद्ध केते पाइबो एबे को जे शुद्धर सूत्र कोन थला जो मूलधन गुणन शुद्ध हार गुणन समय विभक्त केते 100 मूलधन केते 10000 शुद्ध हार केते 3% 3% तो खाली 3 लाख समय हला 5 आ तळे केते कर दबो 100 तो एठी जदी काटी दबो दुटा शून्य काटी दियो तले केते ला एठी 5 3 15 आ केते शून्य दुटा शून्य
ताले 1500 टका ताले सुध मिलुची ताले सेटा कोनटा सेटा होची तार लाभ। और ठीक है पिला माने तो वीडियो तो बहुत लंबा हेलानी आम नेक्स्ट वीडियो रे आउ जते सब प्रश्न अछि सेगुडा सब आलोचना करबा। तो हमको जदि वीडियो भल लागला वीडियो लाइक करो शेयर करो और तुम जदि हम चैनल को न आछो हम चैनल को सब्सक्राइब करो। रहउची धन्यवाद।